Happy Sabbath, everybody. I'm gonna silence my phone because that's the first thing I always do. That way, it won't interrupt our time together this morning. I want to thank you for tuning in online on the YouTube live, and I want to thank those of you that are here in our little group here today. It's a joy to be able to come and worship the Lord on this Sabbath day, isn't it? We really have missed being able to meet together, so many of you realize that we're trying to do the safest thing possible for everyone. So whenever you go in a store or a place where there are a lot of people, you put this little thing on, some kind of a covering. Yeah. I pull that up when I go in the store. It keeps my bad breath to myself. Por lo menos mantiene no solamente el virus alejado, sino también quizás el mal olor. But hopefully it is also protecting everybody, and not protecting me, but protecting everybody from me, because I understand this virus, you don't always know whether you have it or not at first, right? If you do get it. O sea que la razón para usar las máscaras simplemente es para protegerse uno, pero más proteger a los demás de uno mismo, porque este virus pues, dura bastante tiempo en el cuerpo. So we're just thankful that God has been protecting our people. Agradecemos que Dios está protegiendo a nuestra gente. Some of our folks had the virus that I understood, and Benazia and Lydia, they were in the hospital. Now they're out, and the whole family seems to be doing much better. And we were praying for them, but we're so thankful the Lord has spared them. Sabemos que tenemos algunos miembros de esta familia de la iglesia, como Benazia y Lidia. Gracias a Dios hemos estado orando por ellos, ya están en la casa, pero tenemos que cuidarnos de esto. And we're encouraging, of course, those that might be more having underlying health conditions and so forth to not be coming out yet. But one of these days, I think we'll get to a point where we're ready to start meeting again, and we're looking forward to that time. Va a llegar el momento en que nos podremos reunir nuevamente, todos juntos, pero por ahora queremos motivar a los que están en condiciones físicas que no se pueden exponer al público, que tengan mucho cuidado, se mantengan en cuarentena para evitar que puedan tener unas complicaciones. We are God's family, even when we can't meet together. Somos la familia de Dios, aunque no podamos reunirnos todos juntos físicamente. And it's even more important when we can't, give each other a hug or whatever. It's even more important that we get in our hearts closer to Jesus. Más importante que el hecho de uno poder darse un abrazo, que es bueno, es estar más cerca de Jesucristo, nuestro Señor. The way we get closer to one another is by all of us getting closer to Jesus. Así que la mejor manera de uno poder estar cerca el uno con el otro es estar cerca del centro de la energía que se llama Jesucristo, nuestro Señor. And so with that thought in mind, I would like to just have a word of prayer as we get started, and we'll go into God's Word together. Con este pensamiento vamos a orar para que juntos estudiemos la palabra de Dios. So let us pray. Oremos. Our kind and loving Heavenly Father, we thank you again for this beautiful Sabbath. Padre, te damos las gracias por este hermoso y bonito sábado. And dear Lord, we thank you for watching over your people during this time when we've been all shut in and unable to attend church. Te damos las gracias por el cuidado que has tenido para cada uno de nosotros, de la familia tuya, de tus hijos. We especially praise you, dear Father, for being with those that have been sick and are recovering now and getting much better. Te damos gracias por aquellos que ya se han ido recuperando, se sienten mucho mejor. And Lord, I pray for our church families. I ask, Lord, that you would be especially near to each and every one of them, and let them know by your Holy Spirit's presence in their lives how much they are loved.
Que ellos puedan entender que tú estás con ellos, con la presencia de tu Espíritu Santo, y le manifieste en el corazón cuánto tú le amas, cuánto tú le quieres. And now, Father, as we open your word, I pray that your Holy Spirit would come and enlighten my heart as I share from your word. May your Holy Spirit be the one to bring the living word into our hearts and lives as we come close to Jesus through his word, I pray. Que tu Espíritu Santo pueda iluminar nuestra mente, dando sabiduría, que nos pueda dirigir en el estudio, conociéndote y acercando más nuestro corazón a Jesucristo nuestro Señor. And I thank you, dear Lord, in Jesus' precious name. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. I've entitled this message, Freedom to Live. Freedom to Live. El título del sermón es Libertad para vivir. Sin is a corruptible force in that it is antithetical to God's law. Sin is a corruptible force in that it is antithetical to God's law, or more personally, antithetical to his character. O sea, el pecado es en contra del carácter de Dios, de la forma de Dios. It's much like cancer. Es como un cáncer que consume. At first, there are tests that are done. Primero son pruebas que se hacen. Blood tests, a biopsy, a scan of some kind. Se chequea la sangre, se hacen biopsias. These are done to assure the problem is really cancer Y esto es para saber que realmente si el problema es cáncer o no. and to make sure the treatment will be correct. Y estar seguro de que el tratamiento que se va a utilizar es el correcto para el cáncer. The law, like these tests, only reveals the presence of sin. La ley, como esto, lo que hace es que revela la presencia del pecado. The tests cannot cure the patient. La prueba no puede curar al paciente. Sin is much like cancer that has taken control over the body of a person and causes destruction that is beyond the power of that person to defeat. O sea, el pecado es como el cáncer, que va en el cuerpo y va haciendo su daño, va destruyendo, y es difícil que la persona pueda vencerlo. That's why it requires some kind of supernatural intervention in order to defeat it. Por eso es necesaria una intervención en la vida, en el asunto del pecado, una intervención sobrenatural para poder uno vencerlo. Paul describes what Christ has done by giving himself to the human race as Savior, Redeemer, and Lord. Claramente Pablo describe que tenemos un Salvador, Jesucristo nuestro Señor, que puede salvar a todas las personas. In a word, the Apostle Paul describes God's grace. De una manera, lo que Pablo está presentando es la gracia de Dios. And so Paul concludes chapter 5 of Romans this way. Pablo concluye el libro de Romanos capítulo 5 de la siguiente manera. Romans 5 verse 20. Romanos capítulo 5 versículo 20. Moreover, the law entered that the offense might abound. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. But where sin abounded, grace abounded much more. Mas donde el pecado abundó, sobreabunda la gracia. So that as sin reigned in death, even so grace might reign through righteousness to eternal life through Jesus Christ. Para que así como el pecado reinó en la muerte, así también la gracia reine por medio de la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, nuestro Señor. When God rules in our lives, we experience His grace and are freed from sin's power. Cuando la gracia de Dios reina en nosotros, se mueve a través de nosotros como algo que nos brinda libertad. Paul concludes you cannot out-sin God's grace. Pablo concluye que usted no puede poner aparte la gracia de Dios. So because God's grace is able to help us no matter how bad the infestation of sin has been, some may have gotten the wrong idea about it. Algunos que por el hecho de que la gracia de Dios nos cubre de toda maldad y pecado, algunos tienen una idea incorrecta de lo que es la gracia de Dios. You see, to leave sinners with sinful natures, to try to twist God's blessings into an excuse to sin even more. Algunos pecadores pues utilizan la gracia de Dios y lamentablemente la utilizan para torcer el mensaje de la salvación de Dios. People everywhere are afraid of catching COVID-19 coronavirus.
Todo el mundo vive en temor y miedo de tener la enfermedad del coronavirus, because it might kill them. porque puede matarlos. But they may not be thinking about the fact that as sinners, we have an even bigger problem. Pero a veces no pensamos que como pecadores tenemos un problema mayor, A problem that's even more deadly that must be dealt with. más peligroso que con lo que tenemos que manejar hoy día. So the Apostle Paul addresses it. Así que el apóstol Pablo lo señala. He states the truth of sin's defeat and just what that means for us in Romans chapter 6. Él señala que el pecado ha sido destruido o vencido, y lo señala en el libro de Romanos, capítulo. So let's look into it for a few moments. Vamos a buscar y vamos a verlo. En la Romans Escritura. 6, verse 1. Romanos capítulo 6. What shall I say then? Shall we continue in sin that grace may abound? Romanos 6:1. ¿Qué pues diremos? ¿Permanezcamos en el pecado para que la gracia abunde? Certainly not. En ninguna manera. How shall we who died to sin live any longer in it? Lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Or do you not know that as many of us as were baptized into Christ Jesus were baptized into his death? ¿O ignoras que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Therefore we were buried with him through baptism into death, just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in the newness of life. Fuimos pues sepultados juntamente con él para muerte por medio del bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. For if we have been united together in the likeness of his death, certainly we also shall be in the likeness of his resurrection. Así como hemos unido en la vida, en la muerte de Jesucristo, seremos también unidos en la resurrección de su vida. Knowing this, that our old man was crucified with him, that the body of sin might be done away with, Sabiendo que el viejo hombre fue crucificado con él de tal manera que ya está muerto, that we should no longer be slaves of sin. para que no seamos más esclavos del pecado. For he who has died has been freed from sin. Así que aquel que muere está libre del pecado. Now, if we died with Christ, we believe that we shall also live with him, Si morimos con Jesucristo, también tenemos que estar seguros de que vamos a vivir con él. knowing that Christ, having been raised from the dead, dies no more. Así que reconociendo y sabiendo que Jesucristo resucitó de los muertos y ya no mueren nada más. Death no longer has dominion over him. La muerte ya no tiene más dominio sobre él. For the death that he died to sin once for all, but the life that he lives to God. Así que murió ya a lo que murió y ahora vive para Dios. Likewise, you also reckon yourselves to be dead indeed to sin, Así que claramente, igualmente nosotros debemos estar seguros que estamos muertos al pecado, but alive to God in Christ Jesus our Lord. pero vivos en Jesucristo para gloria de Dios el Padre. Therefore, verse 12, do not let sin reign in your mortal body, that you should obey it in its lusts. Así que el versículo 2 dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. And do not present your members as instruments of unrighteousness to sin, but present yourselves to God as being alive from the dead, and your members as instruments of righteousness to God. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino que presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. For sin shall not have dominion over you, for you are not under law, but under grace. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. What then? Shall we sin because we are not under law, but under grace? ¿Qué pues? Certainly not. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Do you not know that to whom you present yourselves slaves to obey, you are that one slave whom you obey? Verso 16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, ya sea del pecado para muerte, ya sea de la obediencia para justicia? Whether of sin leading to death or of obedience leading to righteousness.
That's the first word. Oh, verse 17. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis llamados o entregados. But God be thanked that though you were slaves of sin, yet you obeyed from the heart and that form of doctrine to which you were delivered, and having been set free from sin, you became slaves of righteousness. Y libertado del pecado, viniste a ser ahora siervos de la justicia. I speak in human terms because of the weakness of your flesh. Hablo en términos humanos por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentáis vuestros miembros como siervos a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros como siervos a la justicia. For just as you presented your members as slaves of uncleanness and of lawlessness, leading to more lawlessness, so now present your members as slaves of righteousness for holiness. I guess you did that. Okay, for when you were slaves of sin, you were free in regards to righteousness. Por cuanto eres esclavos del pecado, eres libres respecto a la justicia. What fruit did you have then in the things of which you are now ashamed? For the end of those things is death. ¿Qué frutos tenías entonces en aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. But now, having been set free from sin and having become slaves of God, you have your fruit to holiness, and in the end, everlasting life. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Christ Jesus our Lord. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. So we read the whole chapter. Así que leímos el capítulo completo. But I want to focus on three things. Quiero enfocarme en 3 puntos importantes. 3 takeaways. 3 puntos que quiero sacar aparte. Number 1, God forbid. Número 1, Dios perdona. Number 2, baptism. Dios bautiza. Number 3, slaves and sons. Slaves Esclavos y hijos. Esclavos e hijos. Okay. First takeaway, God forbid. Vamos a ver el primer punto. Paul Dios perdona. asks one superfluous question. Él establece una pregunta 2 times. 2 veces. And he answers it the same both times. Y él las contesta ambas al mismo tiempo. The question is, does God's grace free us from sin's control or just make us want to sin all the more? O sea, la gracia nos libera totalmente del control del pecado o simplemente nos hace ser pecadores. Does God's grace lead to more sin? Paul says, verse 2, God forbid. ¿Acaso el pecado Dios nos libera para que pequemos más? En el versículo 2 dice, en ninguna manera, dice el versículo 2. In Pastor Dan's version, no way. No hay forma, no hay camino. And again in verse 15, shall we sin because we are not under law but under grace? No way. Versículo 15, que pues pecaremos porque ya no estamos bajo la ley sino bajo la gracia. No hay forma de que hagamos eso, no se puede. Paul doubles down on the fact that to receive the grace of God actually frees us from sin. Claramente es una libertad total que recibimos y él lo enfatiza, el apóstol Pablo, por 2 veces, lo menciona, en ninguna manera. But it's not surprising that some sinner would think that since God's grace is abundant and ever abounding, then if a little bit of sin brings God's grace to me, then a whole lot of sin must bring a whole lot of grace to me. Algunos pecadores piensan que lamentablemente por el hecho de que somos libertados del pecado, y si hay gracia cuando pecamos, pues entonces, si peco mucho, entonces va a haber mayor gracia. So let's sin a bunch. Vamos entonces a pecar un montón para que eso ocurra, entonces para que sobreabunde la gracia. And we'd call that cheap grace. Y le llamamos eso una gracia barata, una gracia que no And tiene it leads sentido. to religious liberalism. Un tipo de
religioso libertino, sin control. On the other hand, Por el otro lado, some might think, how stupid for anybody to believe something like that. por otro lado hay otros que piensan, pero qué estúpido es pensar algo como eso. What Paul is saying about God's abundant grace is too good to be true. Lo que dice el apóstol Pablo de la abundante gracia de Dios es demasiado bueno para ser verdad. God cannot be that gracious. Él no puede ser tan misericordioso, no puede dar tanta gracia. And to that kind of person, it makes no sense. Y para ese tipo de personas, que es el otro extremo, no hace ningún sentido. They reject it as not true at all. Y ellos lo rechazan porque para ellos no es verdad, no es cierto. And these kind often goes back to legalism, trying to defeat sin under their own power. Y claramente entonces encontramos que este es el espíritu del legalismo, personas que quieren vencer el pecado obedeciendo. They muster a lot of spite and backbone. But their dilemma is that self cannot overcome self. El problema es que el yo no puede convertirse en yo. Selfishness is sin, and it's sin's trademark. Y claramente el egoísmo o el ser yo mismo dirige hacia el pecado a la persona. And it leaves one still in the old realm of sin and death, destined to suffer God's wrath. El destino sería el sufrir la ira de Dios, y no es bueno. So, what Paul does is Así, go on to explain that he is teaching a full gospel. lo que Pablo hace es que él lo que quiere enseñar un evangelio completo. The good news that God, the God who saves us in our sin, is also the God who saves us from our sin. Lo maravilloso es que el Dios que nos salva de nuestros pecados, en el pecado, nos salva de nuestros pecados. And he does this by giving us a new heart. Y él hace eso creando un corazón nuevo. Therefore, the power of sin, the rule and the reign of sin over us is broken. Así que el reino del pecado y el poder del pecado ha sido roto, ha sido destruido. Grace is God himself rescuing us. Así que la gracia de Jesucristo, la gracia de Dios, solamente nos salva. So the idea that God's grace is to be used as an excuse to sin more is flat out wrong. And he emphatically says, God forbid. O sea que claramente el hecho de pensar de que la gracia de Dios es una licencia para pecar, porque mientras más pecamos, más gracia, In my está version, totalmente, no way. no hay forma, no hay way. No hay forma. Now the apostle gives us two examples. Así que el apóstol nos da dos ejemplos. So the second takeaway is the first example, baptism. Let's talk about baptism. El bautismo, vamos a hablar un poco acerca del bautismo, el segundo ejemplo. In fact, baptism is really more about resurrection. Así que el bautismo es más acerca de la resurrección, de resucitar. Baptism is more than just going through a ceremony. Es mucho más que ir por una ceremonia. Anybody can take a bath. Cualquiera se puede dar un baño. But Paul is teaching that when we accept Christ, God's grace, we must identify with Christ. El hecho es de que cuando nosotros aceptamos a Jesucristo, tenemos que identificarnos con Él. We identify by accepting that he is bearing our sin and dying the death we deserve and conquering that death and the grave on our behalf. O sea que claramente la persona que muere en el bautismo recibe la vida especial de Jesucristo, confiando en eso. So, our old sin-ruled self must die. Así que nuestra propia autosuficiencia tiene que morir. And we must be raised again, resurrected as new persons ruled by Christ. Y tenemos que resucitar siendo una persona completamente nueva, dirigida por Jesucristo, por su Espíritu. To understand this correctly, we must know that Paul is not talking about never having to face sin again. El hecho de entender esto, tenemos que ver que no es que nunca más vamos a enfrentar el pecado. As a church of persons who most have been baptized, Como un grupo de gente de iglesia, que somos personas que hemos sido bautizados,
Can you confess that after you were baptized, you still had to deal with sin and the sin problem? ¿Puedes mencionar que tienes que lidiar todavía con el asunto del pecado? Can I get a witness from you baptized souls out there in internet land that daily temptations and challenges of being a sinner continue day by day and they haven't completely gone away? ¿Habrá un testigo o alguien que pueda testificar de que tiene que estar luchando cada día con el pecado, aquellos que están a través del internet, que nos están viendo? So what happened at baptism? ¿Qué es lo que ocurre entonces en el bautismo? What changed? ¿Qué cambia? Something very significant. Algo bien significativo. You accepted God's grace through Christ, which has broken the power of sin over you. Tú aceptas la gracia de Jesucristo que ha roto el poder de pecado sobre ti, sobre tu persona. And that because of his redemptive act for you, you are free from sin's rulership. Gracias por su obra redentora, estamos libres del control del pecado. You identified with Christ's death, Tú te identificas con la muerte de Jesucristo, his burial, en su entierro, and his resurrection. en su resurrección. Notice verse 4 very carefully here in Veamos. chapter 6 of Romans. Veamos el capítulo 6, verso 4, nuevamente. Let's do it phrase by phrase. Vamos a ver frase por frase. It says, we have been buried with him. Fuimos pues sepultados juntamente con él. Meaning our experience is his experience. Así que su experiencia es mi experiencia. Through baptism, it says. A través, como dice aquí, para muerte por medio del bautismo. Through our identification with him. Así que nos identificamos con él. Into death, it says. En la muerte, In that he was enveloped by death. He experienced what we deserve by bearing our sin. él experimentó lo que nosotros tenemos que experimentar. And then it says, so that Christ was raised. Así que Cristo resucitó de los muertos, So that in the same manner in which Christ was resurrected, así como Cristo resucitó and then it says, through the glory of the Father, por la gloria del Padre, by the power of God the Father, por el poder del Padre, so we too might, or we should, así también nosotros debemos, meaning we would potentially, eso se llama que en potencia, tenemos que hacerlo. and then he ends saying, walk in newness of life, Así también nosotros andemos en novedad de vida. which means we experience the new kind of life that Christ experienced, and then conduct ourselves accordingly. Así que vivimos y experimentamos la vida que Jesucristo vivió y vamos a vivir de acuerdo a esa vida. Paul is not talking about sinlessness. Él no está hablando acerca de una vida sin pecado. He is simply talking about living past the point when sin had rulership over us. Claramente es mucho más allá que eso, simplemente que ya el pecado no nos controla. If no you were nos to ask gobierna. the Apostle Paul if a Christian is free from sin, he would say yes, most definitely. Si preguntas si el cristiano es librado del pecado, sí, claro, él va a contestar que sí, definitivamente. But if you were to ask him if the Christian is sinless, he would say no. Y él va a preguntar, si le preguntas, por ejemplo, que si el ser humano, el cristiano, está sin pecar, él va a decir que no. Paul's not speaking of a moralistic view of sin. No está hablando de un punto moralístico del pecado. Paul never claims to be sinless, but he is teaching that sin as a ruling force in our lives has been defeated by Christ. Ok. El pecado como una potencia que controla mi vida y me dirige y me gobierna, eso es lo que le enseña que claramente ya ese poder ha sido vencido. And therefore, as Christians, we no longer live under the dominion or the rulership of sin. Ya no vivimos bajo el poder del pecado, ni el gobierno del pecado. We are sinners saved by grace. Only when Christ returns will we be able to claim that we are no longer sinners. Somos salvos por gracia, pero solamente cuando Jesucristo venga en gloria es que podemos declararnos ya completamente libres del pecado, no pecadores. But in Jesus Christ, we can be free from the power of sin.
Así que en Jesucristo podemos ser libres del poder del pecado ahora, en el tiempo de la gracia que vivimos. We still by faith fight our fallen human natures. However, we are no longer ruled by them. Estamos batallando y luchando contra esas influencias, ese poder, pero ya no estamos dirigidos ni gobernados por él. Jesus taught this very plainly. Y Jesucristo habló acerca de esto bien claro. John 8. Juan 8. chapter 8. Juan 8, 31. John 8, 31. versículo 31. Juan capítulo 8, versículo 31. Notice, Notemos. Jesus said to those Jews who believed him, "If you abide in my word, you are my disciples indeed." Claramente dice que si estamos en su palabra, estamos haciendo lo que él dice. O vamos a hacer lo que él dice. Verse 32, "And you shall know the truth, and the truth shall make you free." Por eso dice, dijo Jesús a los judíos que le habían creído, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y versículo 32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Okay. Verse 33, "They answered him, 'We are Abraham's descendants and have never been in bondage to anyone. How can you say you will be made free?' Le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesus answered them, verse 34, "Most assuredly I say to you, whoever commits sin is a slave of sin. Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. And a slave does not abide in the house forever, Y el esclavo no queda en la casa para siempre, but a El- son abides forever. pero el hijo sí queda para siempre. Therefore, if the Son makes you free, you shall be free indeed." Así que, si el hijo te hace y te libertare, seréis verdaderamente libres. This means that we have a fighting chance against temptation. Esto significa que tenemos una oportunidad para vencer la tentación. This means that we no longer face temptation from a defeated position. Ya no miramos la tentación ni la enfrentamos como algo ya que nos vence, vencidos. This means that as we live, we can overcome because Christ has delivered us from the kingdom of death and sin's stranglehold on us. Así que claramente estamos sacados del mundo del pecado, del mundo que nos estaba venciendo, y estamos viviendo una vida victoriosa. And so Paul says that not only is sin no longer in power, also death has been defeated. Así que la muerte no solamente ya no tiene, el pecado ya no tiene poder sobre nosotros, sino que la muerte también ha sido vencida. We can live day by day in this new life without a worry that the final lake of fire will ever touch us. Claramente podemos vivir confiados con la esperanza de que realmente el infierno nunca nos va a tocar a nosotros. That life which was headed for that death died with Christ on the cross. Y si eso se logró gracias a la muerte y el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. And our new life is the same as Christ's resurrected life. Y la vida nueva que vivimos es la vida que Jesucristo cuando resucitó. Paul said it in Galatians 2:20. En Gálatas capítulo 2, versículo 20 menciona, So we live as Christians free from sin and free from death. Galatians. Oh, please do read it. 2:20? I figured everybody knows it by heart, but you read it. Okay. Okay. I've been crucified with Christ. Gálatas 2:20, donde dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Yes. The life that we live is in Christ now. A new life. La vida nueva la vivimos en Jesucristo, la nueva vida. That is why God designed it so that the first death is considered sleep. Así que por eso es que el Padre diseñó que la primera muerte le llama dormido, dormir. These mortal bodies may sleep, but if we do, as sons of God, we are inheritors and have a place in the kingdom of life and will awaken at the sound of the Savior's voice. Claramente, si morimos, vamos a morir con la esperanza que vamos a ser levantados y ser parte del reino de los cielos.
So sin's power is broken. Así que el poder del pecado está destruido, la muerte. And we now fight by faith with hope against sin in our daily walk. Así que diariamente estamos peleando la buena batalla por fe, confiando en lo que Jesús hizo por nosotros. Once the medicine breaks the power of cancer over the patient, Una vez que la medicina rompe el efecto del cáncer en el cuerpo humano, and it's been administered, the battle to live continues on. así que, y comienza la medicina a ser administrada, la batalla durante la vida continúa. So as long as we are in these mortal bodies, Mientras estemos en estos cuerpos mortales, we will battle to live on. vamos a estar batallando para continuar viviendo. Romans 6 verse 12. Romanos 6:12. Therefore do not let sin reign in your mortal body, that you should obey it in its lusts. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Do not present your members as instruments of unrighteousness to sin, but present yourselves to God as being alive from the dead, your members as instruments of righteousness to God. Verso 13. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentáis vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. For sin shall not have dominion over you, for you are not under law, but under grace. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. This is the daily experience Paul is describing, presenting yourselves to God as living. Presentarte a Dios como todos los días, como vivo. Eso es lo que el apóstol está presentando aquí. No longer of the realm of death, and your members, all your faculties, all your limbs as instruments. No más como presentándonos en el reino de la muerte, sino tu cuerpo y tus miembros como instrumentos de vida. That word instruments, Instrumentos, weapons. armas. It's haplon in Greek, hoplon in Greek, an offensive weapon of righteousness to God. En griego, hoplon, que es una... Well, you can repeat that last part? The hoplon is an offensive weapon of righteousness to God. Una arma ofensiva de justicia de Dios. So we give God all of our members, Le damos a Dios minds, todo. our hearts, our Corazón, physical mente, bodies. cuerpo everything. físico. Todo lo We entregamos. present them to God as weapons Lo presentamos a Dios como instrumentos de guerra, armamento, for the righteousness of God. para la justicia de Dios. Do you want to know why so many Christians backslide and get discouraged and find themselves failing due to besetting sins? ¿Sabes por qué muchos cristianos comienzan a dar para atrás y cometen errores y son vencidos? It's a simple answer. Es una respuesta simple. It's because they fail to present themselves to God each day. No se presentan todos los días delante de Dios. And Paul says, give God your members, your heart, your mind, your body, all your members, all Sí que- your limbs, Tenemos que entregar a Dios todos nuestros miembros, todos los días, diariamente. like branches of a vine. Como las ramas We are to abide in Christ. de la viña, tenemos que mantenernos en Jesucristo, So unidos a Jesús. Present yourselves to Him. Preséntate a Él todos los días. That's why Paul says, after declaring our freedom from sin's power to live on, Después de presentar nuestra libertad para vivir la vida, let not sin therefore reign in your mortal bodies to make you obey their passions. what verse is that? We read it. It's verse 12. 12. Versículo 12. Por eso él dice claramente, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. The decision to take hold of that new life by faith in God results in this freedom. Así que la decisión de mantenerse viviendo esa vida depende de esta libertad que hemos recibido. The danger comes when we backslide. El peligro está cuando estamos yendo para atrás. Our free will is never taken away from us.
Nunca, cuando dudamos, ¿verdad? Cuando dudamos, la gracia nunca es tomada de nosotros, se We can mantiene turn allí. back. We can turn back. Podemos dar para atrás. And our sinful nature is always anxious to come back. Y la naturaleza pecaminosa quiere resurgir, quiere volver otra vez a controlar. But God created us as thinking beings. Pero Dios nos creó como seres pensantes We are designed to be rational. para que racionalicemos. And even more senseless and irrational is the idea that we would return to the old realm of death. Peor y lo irracional y lo insensible es tratar de volver al reino de la muerte. Why would we want to go back to where sin ruled over us? ¿Por qué queremos volver otra vez a esa condición? Stupid. Es algo estúpido. Third takeaway. Second example. Segundo punto. Slaves and sons. Verse 15. What then? Shall we sin because we are not under law but under grace? Certainly not. No way. Pecadores y esclavos. Do Dice, you not know that to whom you present yourselves slaves to obey, you are that one's slave whom you obey, whether of sin to death, leading to death, or obedience leading to righteousness? 15 and 16. Ujú. 15 y 16 del capítulo Romanos 6. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si te sometes a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis, ya sea del pecado para muerte, ya sea de la obediencia para justicia? Paul here is again being emphatic. Aquí claramente Pablo está siendo enfático lo que está mencionando. If Christ is not under law because if a Christian is not under law because he's under grace, Si un pecador no está bajo la ley, porque está bajo la gracia, it does not give him liberty or license to continue willfully in sin. no le da la libertad para que continúe pecando voluntariamente. Paul is speaking to everyone who might be reading this letter. El apóstol Pablo está hablando a cualquier persona que esté leyendo esta carta. Paul wants to make sure that his readers understand that God does not play favorites. Claramente él quiere presentarle que Dios no tiene favoritismo. He doesn't allow some to have it easier than others, No es que uno va a hacer la vida más fácil que a otros, or expecting less of one group over another group. o que espera menos de uno que del otro. The Jews thought they were God's favorite people, so they expected special treatment. Los judíos pensaban que ellos, siendo el pueblo de Dios, recibirían un trato mucho más especial. Paul does not say Christians get special treatment or are judged differently. Los cristianos no reciben algo especial ni tampoco son juzgados diferentes. And today, Adventists will get no special favors from God. Incluye también la iglesia adventista no va a recibir un mensaje especial o un trato especial de parte de Dios. Just because they think they may have some more light than others on some things, Aunque piensen que tenemos mayor cantidad de luz que otras personas puedan or tener. because they keep the right day, O porque guardamos el día correcto que Dios ha establecido en su palabra. or because they eat a healthier food, O porque nos alimentamos lo más saludable posible en este mundo. or because they preach with greater fervor. O porque predicamos con mayor fervor. God expects the same of them as he does from everyone else. Dios espera de ellos lo mismo que espera de todo el mundo en el planeta. There is another group that Paul is addressing, Hay otro grupo que Pablo señala e indica. the Gnostics, Los gnósticos, whose Platonic views separated the spiritual from the physical being. los cuales separan lo físico de lo espiritual, hacen una separación. They believed the spiritual part of them was free from sin, Ellos pensaban que la parte espiritual estaba libre de pecado, while at the same time their physical being, which is relatively unimportant, is absorbing all the sin. y la parte física absorbía y tenía todos los pecados. Therefore, sin cannot stick to their spiritual part, making them impervious to sin. Así que el pecado no podía pegarse a la parte espiritual, While all along their physical being is indulging in sin. mientras que la parte física estaba llena de pecado. Paul's last example of slavery is connected to his example of baptism. La última señal de lo que indica lo que es el pecado está conectada directamente con el bautismo.
If Christ's death, burial, and resurrection breaks the power of sin to rule over us, Si la muerte y la resurrección de Cristo ha vencido el pecado, then we are no longer slaves. que no domine sobre nosotros, We ya are no no somos longer in esclavos, bondage to sin. ya no estamos unidos al pecado. The old nature no longer can rule over us Ya la vieja naturaleza no puede controlarnos, because sin is a power, porque as a el pecado destructive force, es una fuerza destructiva. has been broken. Ese poder ha sido roto, Our old natures can no longer prevail. así que ya nuestra vieja naturaleza no puede prevalecer. So what did Paul say? ¿Qué es lo que Pablo dice? Verse 17, Versículo 17. but God be thanked that though you were slaves of sin, yet you obeyed from the heart that form of doctrine to which you were delivered. And having been set free from sin, you became slaves of righteousness. Versículo 17 de Romanos 6. Pero gracias a Dios, que aunque erais en pasado esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, un presente continuo, vinisteis a ser siervo de la justicia. I speak in human terms because of the weakness of your flesh. For just as you presented your members as slaves of uncleanness and of lawlessness, leading to more lawlessness, so now present your members as slaves of righteousness for holiness. Amén. Verso 19. Hablo en términos humanos, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis en aquel tiempo pasado vuestros miembros como siervos a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora presente para santificación presentad vuestros miembros como siervos a la justicia. Amén. In truthfulness, we all serve something. Realmente nosotros servimos a alguien o algo. Everybody's a slave to something. Somos esclavos de algo o de alguien. Some are slaves to their work, Algunos son esclavos del trabajo, some to their families, familia. some to achieving their goals. Algunos para alcanzar sus metas son esclavos de eso. Some are slaves to their possessions. Algunos son esclavos de sus cosas materiales. Some are driven by fantasies. Algunos están dirigidos por y controlados por They fantasías. buy lottery tickets every week. Y compran tickets de lotería toda la semana para ver si ganan algo. It seems like during this whole scourge of the COVID virus, I haven't heard anything about the lotteries. Durante este Nobody tiempo, won $1 billion or $100 million. I haven't heard it. Have por lo you? menos en este periodo del tiempo del coronavirus, la gente ni siquiera menciona ni piensa en la lotería. The worst condition is to be a slave to oneself. La peor condición es ser esclavo de uno mismo. Self-love, El amor propio, narcissism. narcisista. It's rampant in our world today. Este es rampante, es en el mundo entero. La Stay gente está- home and love yourself. Quédate en casa y ámate a ti mismo. But these are all in the old realm of death, which leads to death. Claramente esto es parte del reino de la muerte que solamente te va a llevar a la muerte. The Apostle Paul is proclaiming that Christ has freed us from sin and death. A And través, that requires a new kind of slavery. a través de Jesucristo somos libres. Y eso es algún otro tipo de esclavitud. Booker T. Washington was 9 years old when the emancipation of slavery in this country took place. Who was that? Booker T. Washington, Booker T. Washington 9 years old tenía 9 cuando se proclamó when the emancipation of slavery took place. la emancipación de la esclavitud. He wrote his autobiography entitled Up from Slavery. Él escribió su autografía libre de esclavitud. And in there he tells what occurred on December 18, 1865, when the 13th Amendment was officially passed that abolished slavery. Can I see over there? Because I don't remember. Ok. Así que él escribió en diciembre 18 de 1865. There was a lot of rejoicing and excitement at first, Había mucha alegría, mucho regocijo al principio. but then the reality of being free Después sunk in. Después la realidad de estar libre como que se acomodó en el cuerpo. They had not really thought much about the practical side of being free. Ellos no habían pensado en la parte
práctica de estar libre, You know, like deciding for yourself what to do como decidiendo lo que debo de hacer. No sabían cómo hacerlo, or where to go o dónde ir, or how to provide for yourself. o cómo proveer para tu persona. Food, shelter, clothing, Comida, casa, ropa. where to get an income Cómo recibir una entrada or an education. o una educación. Booker T. Washington tells of those who were older slaves in their 70s and 80s. Él habló acerca de aquellos que ya estaban mayorcitos, de entre los 70 y 80 años. He wrote, Él escribió, their best days were gone. sus mejores días ya han pasado. They had no strength with which to earn a living in a strange place and among strange people, Ya no tienen fuerza para vivir en un lugar extraño. even if they had been sure where to find a new place of abode. No importa que sepan dónde encontrar un nuevo lugar. To this class, the problem seemed especially hard. Así que para este tipo de personas era algo sumamente difícil. Besides, deep down in their hearts, there was a strange and peculiar attachment to the old master and old missus. Dentro de su corazón bien profundo todavía había una unidad con aquellos que era su maestro, old master, sí, su viejo jefe, And to their children, y sus niños, which they found hard to think of breaking off. que pensaban que era difícil para romper con ellos. With these, they had spent, in some cases, nearly half a century, and it was no light thing to think of parting. Así que claramente con esta gente ellos pasaron aproximadamente casi medio siglo. Gradually, one by one, stealthily at first, the older slave began to wander from the slave quarters back to the big house to have a whispered conversation with their former owners as to their future. Así que claramente, poco a poco fueron cada uno de ellos pensando volver para atrás y hablar con la casa grande con sus antiguos amos. After a brief celebration, many former slaves returned to the fields to continue their servitude as sharecroppers. Así que después de una breve celebración, muchos de los esclavos volvieron otra vez al campo donde trabajaban. Though officially free to go anywhere, little changed for them in a practical sense. Así que aunque tenían libertad para ir donde quiera, ellos tuvieron claramente una pequeña oportunidad en un sentido práctico. Legal emancipation merely presented slaves with the opportunity to live as free men and women. La emancipación legal claramente presenta la oportunidad de poder vivir una vida libre tanto mujeres como hombres. Turning their legal status into actual experience would require an internal transformation. Así que para que esa libertad llegara a ser una experiencia tenía que ocurrir en la parte interna. Those who found this challenge too daunting chose the uncomfortable familiarity of slavery instead. Así que algunos encontraban que esto era demasiado incómodo, demasiado difícil, así que preferían estar en la familiaridad de la esclavitud, a pesar de todo, aunque eran libres. So the law said they were free, Así que la libertad que but tenían, they were still living in slavery. a pesar de que estaban libres físicamente ya porque se les había dado legalmente esa libertad, todavía estaban esclavos en su mente, en su espíritu. The big question for those who have been introduced to the Christian life La pregunta más grande a aquellos que son introducidos al mundo del cristianismo, is now that you are free from sin ruling over you que eres libre del pecado dominándote and you are set free to no longer serve sin, y eres libre para no servir más al pecado, who will you serve? ¿a quién realmente vas a servir? How will you live? ¿Cómo vas a vivir? Paul is saying that if you are under grace and no longer under law, Pablo dice que si estás bajo la gracia y no ya bajo la ley, you need not continue in sin, serving sin as a slave of sin. así que no debes continuar siendo esclavo del pecado. And if the old sinful nature has died, Y si la vieja naturaleza ya ha muerto, why would you return to live under its power? porque quieres vivir otra vez bajo su poder. For if you try to serve nobody, you will end up serving yourself. Así que si no le sirves a alguien, vas a terminar sirviéndote a ti mismo. And that is just the old sinful nature Esa that es you were trying to get rid of all over again. la vieja naturaleza otra vez resucitando en tu vida, tratando de tener control otra vez. Truly, there's no existence without serving somebody.
Así que realmente no hay vida sirviendo, o sea, sin servir a alguien. So why not choose to serve the creator of the new creation? ¿Por qué no escoger servir al creador de la nueva creación? Why not choose to serve righteousness? ¿Por qué no servir a la justicia? Jesus said it this way. Jesús lo dijo de esta manera. Matthew 6:33. Mateo capítulo 6, versículo 33. But seek first the kingdom of God and his righteousness, Mas, and all these things shall be added to you. mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Therefore do not worry about tomorrow, Así que no te afanes por el día de mañana, for tomorrow will worry about its own things. Sufficient for the day is its own trouble. porque el día de mañana traerá su propia inquietud, le basta cada día su propio mal. You know, God's people ought to be the most peaceful people during this crisis, this COVID virus. El pueblo de Dios debe ser el pueblo más pacífico y tranquilo durante este tiempo del coronavirus. Because if we seek God's kingdom, Porque si buscamos el reino de Dios, if we seek his righteousness, si buscamos su justicia everything else will be taken care of. y todo lo demás, el Padre se hará cargo. His promise to us. Esa es la promesa que Él ha hecho para nosotros. Let's choose to serve the creator of the new creation. Vamos a escoger servir al Creador de la nueva creación. Let's not choose to return to the old master. No decidamos retornar otra vez al Why would we do viejo amo. ¿Por qué vamos a hacer eso? Volver al It's amo. not being free to live. No es libertad para vivir It ends in death. y termina en muerte. So how do you do it? ¿Cómo lo hacemos? Well, you do it in the same way. Lo hacemos de la siguiente manera. Just as you presented yourself before, now do it again, but with a different master. Así que como te presentabas antes, en el pasado al pecado, ahora hazlo con un amo diferente, con el Padre, Jesucristo. Romans 6:19. Romanos capítulo 6, versículo 19. I speak in human terms because of the weakness of your flesh. You know, I like this. Hablo en términos humanos por vuestra This is how humana I feel. debilidad. Me gusta Yeah. esto porque es como nos sentimos nosotros, como Él I se know siente. my flesh is weak. Él sabe que su carne, su cuerpo, es débil. Y yo We también. all know our flesh is weak. Todos sabemos que nuestra carne, nuestro cuerpo es débil, Even big, strong men incluyendo hombres fisiculturistas fuertes. are sheltering in place, afraid of getting the virus. Están todos en sus casas temiendo a recibir el virus, no importa cuán fuerte sea. In human terms, we all are weakness in flesh. En términos humanos somos débiles. And so he says, for just as you presented your members as slaves of uncleanness and of lawlessness, leading to more lawlessness, now present your members as slaves of righteousness for holiness. Que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros como siervos a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros como siervos a Dios, como siervos a la justicia. For when you were slaves of sin, you were free in regard to righteousness. Porque cuando eras esclavos del pecado, eras libre respecto a la justicia. You know, when you're serving sin, you have no concern for righteousness. Así que cuando sirves al pecado, no tenías problema con el asunto de la justicia. What fruit, he says, did you have then in the things of which you are now ashamed? ¿Qué fruto tenías entonces en aquellas cosas de las cuales ahora te avergüenzas? The end of those things is death. Porque el fin de ellas es muerte. But now, having been set free from sin, having become slaves of God, you have fruit to holiness and the end, everlasting life. Mas ahora, versículo 22, que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. The wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. So you once presented yourself to be a slave to that which was unclean and rebellious and lawless.
But because God's grace has come to you, and because Christ has removed the power of sin and death over you, you may present yourself and offer yourself to righteousness. Así como Dios ya nos libertó de esa vida pasada, de esa esclavitud al pecado, que es muerte, ahora debemos entregarnos directamente a Dios en And santificación what y happens? justicia. Y What de verdad, happens to you? ¿qué te va a suceder? 1 Corinthians 5:17. Primera de Corintios, 5:17. capítulo 7, versículo 17. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. Segunda de Corintios. Old things have passed away. Behold, all things have become new. What you said? 1 Corinthians 5:17. 5:17, no, sorry. Mhm. 1 Corinthians 5:17 or 2 Corinthians? Oh, I don't know. Did I type it wrong? It's possible. Yes, 2 Corinthians. 2 Corinthians 5. Yeah, 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Ese es el cambio que ocurre en la vida. So I have a video. I may have showed it to you before. Él tiene un video. It's a video that is do you remember the children of Israel in the wilderness and God fed them manna? ¿Recuerdan cuando Dios proveyó el maná al pueblo de Israel cuando estaba en el desierto? And it was manna. It called it manna because the word manna means what is it? Y se le llamaba maná a ese pan o a esa provisión porque significa en hebreo, en el idioma, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? So this video is a what is it kind of thing. What is it? Este video es un ¿qué es esto? Yeah. Video. The question, is it a worm or is it a butterfly? I don't know. So we're going to play the video. Es un gusanito, es una mariposa, así que vamos a ver el video. Play the video and then we'll just wrap this up. If you open the work of a lepidopter, someone who studies butterflies, somewhere in that writing, you're going to find the language of astonishment. Every one of these 20,000 species have different color patterns, and every one of them has different shaped wings. The diversity is just so magnificent. As you watch a butterfly, to describe what you're looking at, you can't really put it into words. That's biology, it's also magic. It's impossible to look at a caterpillar turning into a butterfly and not ask how. Their metamorphosis, their life cycle, how did this happen? This astonishing, remarkable transformation. In a metamorphic insect, what you've got is two body plans. You have to first form one functional body plan, and then you have to switch gears and you have to take and form a new body plan. I am amazed by development when it goes from egg to caterpillar, because it's such an intricate process. But then you have to enter into the chrysalis stage and you have to get it right again. So it's like the problem squared. You've got to get rid of or digest the caterpillar tissues. They won't work for the adult. In fact, the cells themselves disappear, but then their components are recycled and are turned into a kind of soup out of which the adult structures will be built. It's very carefully engineered. So you've got to know where you're going to end up before you start. It's like a different organism. Transitions have to take place in the heart. Transitions have to take place in the antennae. Transitions have to take place in the reproductive organs. You have to recreate adult legs, adult antennae, adult eyes. You have to change the shape of the brain and the connections between the antennae and the eyes. You have to reformat the gut so that it switches from eating plant material to eating nectar. You begin to see the depths of the problem.
So, for evolution to have created this sort of pathway gradually, it would take a miracle. When you see certain effects in nature, it's your responsibility as an investigator to find the cause that will explain the effect. If you saw a mechanical device of the sophistication of butterfly, you would not for a moment hesitate to ascribe that to intelligence, because the butterfly is so much more sophisticated, almost beyond our comprehension than anything that we make. Planning, foresight, artistry, engineering. When you process all the evidence revealed through metamorphosis, and then you ask yourself, in your own experience, what kind of cause could bring about these results? I think the only reasonable answer is an intelligence that transcends the natural world. I'm sure that video is already on YouTube. That's where I think I got it from, actually. But you know, it's interesting that you will change so completely when you choose to serve the Creator of the new creation. La creación quiere servir al creador. Claramente usted va a cambiar de una manera increíble. Su cambio va a ser completo. You will never be the same again. Nunca vas a ser el mismo, vas a ser totalmente diferente. And for good reason, because the old life was only death. La única razón es porque la vida pasada está muerta. Deathbound. Está muerta completamente. It was lowly. You were living as a worm. Estabas viviendo anteriormente como un gusanito. When you were meant to be flying like a butterfly. Cuando realmente fuiste llamado para volar como una mariposa. Freedom from sin is not something we're easily ready for. Libre del pecado no es algo para lo cual estamos listos. Being free requires a new way of life. Así que ser libre requiere un nuevo estilo de vida. It's something we may not be ready for or must learn a new way of life. Algo que no estamos listos y tenemos que aprender una nueva forma de vida, la tenemos que aprender. Otherwise, we remain slaves to the wrong master. Si no, vamos a continuar siendo esclavos del amo equivocado. If grace has set you free from sin, si la gracia te hace libre del pecado, do not continue in sin. No continúes pecando. Become slaves of God and enjoy the freedom He treats you with. Conviértete en esclavo de Dios y goza de la libertad que Él te ofrece. The truth that you serve Him who can defeat and has defeated sin and death. La verdad es que sírvele a Él quien venció y puede vencer el pecado. So enjoy serving the life giver. Así que disfruta sirviéndole al que da la vida, al dador de vida. Being enslaved to Christ doesn't feel like slavery at all. Y ser esclavo de Jesucristo es donde está la verdadera libertad. No se siente esclavo uno. Jesus said in John 8:35. Jesús dijo en Juan 8. A son abides forever. Juan 8:35 o 25. 30? 8:35. 8:35. Thanks. Juan 8:35 dice, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Paul is saying that we are slaves to righteousness or slaves to God. Jesus preferred to say that we were his sons. A pesar de que Pablo dice que somos libres, because a son inherits. Porque el Hijo da la vida. Que seamos libres en Jesús, libres con Jesús. This is a quote I found. It's a manuscript
releases number 20. En uno de los manuscritos, We need to cherish a constant realization of God's love and goodness. debemos estar continuamente reconociendo el amor y la bondad de Dios. We need to remember that He holds us accountable for the use that we make of the gifts that He has bestowed on us. Debe recordarnos que va a hacernos responsables por el uso que hagamos de los regalos del que Él nos ha dejado. We have been bought with a price, therefore we are to glorify God in our body and in our spirit, which are His. Hemos sido comprados por precios, por lo tanto debemos glorificar a Dios en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu, los cuales son de Él. We are not to deny Him by one act of intemperance, because the only begotten Son of God has purchased us at infinite cost. No debemos nosotros negarlo en ningún tipo de acto de intemperancia, porque hemos sido rescatados, comprados por el amor infinito de su Hijo. He did not die for us in order that we might become slaves to evil habits, Él no murió para que nos convirtamos en esclavos del pecado, but that we might become the sons and daughters of God, serving Him with every power of our being. sino para que seamos y nos convirtamos en hijos y hijas de Dios, sirviéndole con cada uno de nuestra parte, nuestro cuerpo, nuestro ser. So this whole shelter-in-place experience should really bring home to us how important it is to be free and to be free to live. Lo importante de todo esto es que podamos entender cómo todo esto ayuda a que podamos vivir una vida completamente libre en Él. For us, spiritually, Para nosotros espiritualmente, we must also make a choice about accepting by faith what God has done and what He will do. aceptar lo que ya Él hizo por nosotros por fe y lo que está dispuesto a hacer en nosotros. Does more grace mean more sin? Mayor gracia, más pecado, God forbid. que Dios lo prohíba. No way. No hay forma. Baptism means being resurrected in the new life of Christ's righteousness. Bautismo significa resucitar a la nueva vida en la justicia de Slaves Jesús. to God's righteousness, Esclavos de la justicia de Dios, but free to live. pero libres para vivir. And as sons inherit a future, we too will dwell with Him eternally. Así como el Hijo recibe un futuro, nosotros vamos a estar juntos con Él, viviendo eternamente también. So I leave you with Philippians 3, Así que los dejo con Filipenses capítulo 3, starting with verse 8, as we close this service today. Filipenses 3, 8 to 12. wait. Filipenses, where you are. Filipenses capítulo 3, 3 and what? And verse 8. 8, versículo 8. Verse 8. Yet indeed I also count all things lost for the excellence of the knowledge of Christ Jesus my Lord, for whom I have suffered the loss of all things, and count them as rubbish, that I may gain Christ. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, y por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. And be found in Him, not having my own righteousness, which is from the law, but that which is through faith in Christ, that righteousness, or the righteousness which is from God by faith. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es a base de la ley, sino la que es por medio de la fe de Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. That I may know Him and the power of His resurrection, and the fellowship of His sufferings, being conformed to His death, A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a Él en su muerte. if by any means I may attain to the resurrection from the dead. Por si algún modo llego a llegar a la resurrección de entre los muertos. Not that I have already attained, or am already perfected, but I press on that I may lay hold of that for which Christ Jesus has also laid hold of me. No que lo haya alcanzado ya, que ya haya conseguido la perfección total, sino que prosigo por ver si logro darle alcance, pues que yo también fui alcanzado por Cristo Jesús. The God who saved us in our sins also wants to deliver us from our sins. El Dios que nos salvó en nuestros pecados también
quiere libertarnos del poder del pecado. And the appeal is to really come to acknowledge that God has broken the power of sin over us. El llamado es que ya Dios rompió el poder del pecado que nos controla. And now we serve a mighty Savior who is victorious over all sin. Y ahora servimos a un Dios maravilloso y poderoso, todopoderoso, que nos libertó del pecado. Let's give ourselves, our whole selves, to Him as instruments of righteousness. Vamos a entregarnos completamente a Él, todo nuestro ser, como instrumentos de justicia, That we may live forever with Christ. que vamos a vivir eternamente con Jesucristo. Let's pray. Vamos a orar. Heavenly Father, we thank you for this Padre, wonderful passage. te damos gracias, Padre, por este maravilloso pasaje. It's not as complicated as it often reads. No es tan complicado como parece al leerlo. And yet we as sinners would like to go back to our old selfish, sinful selves. Y en que a veces queremos retornar a nuestra vida pasada. It's the natural way for us it's the natural direction that we go in. Es la vida natural de lo que nos conduce este cuerpo. But thank you, dear Jesus, for breaking the power of sin over us. Pero gracias, Jesús, por romper el poder del pecado sobre nosotros. Help us, like the Apostle Paul, Ayudándonos como al apóstol Pablo, who refused to brag on how much he attained, que rehúsa hablar de todo lo que él ha hecho, who still considered himself a sinner, que se considera aún un pecador, but also considered himself free from sin, pero también se considera libre del pecado, because for him the power of sin had been broken. porque para él está convencido de que el poder del pecado ha sido roto en él. So help us, Lord, to follow his example, Ayúdanos a que nosotros podamos seguir el ejemplo de nuestro hermano Pablo, and in freedom y en libertad we choose to live escogemos vivir and press on. y mantenernos en eso. Lord, keep us. Manténnos, Help us to watch and pray que podamos estar velando y orando as we wait for Jesus to come. hasta que esperamos la venida de Jesucristo que venga en gloria. We ask this in Jesus' name. Amen. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. All right. Well, thank you for letting us be with you today. Le agradecemos por We darnos la look oportunidad de forward estar con to ustedes. doing this again next time. Y estoy listo para hacer esto la próxima vez.